Bonjour encore une fois de plus, soyez les bienvenus dans votre émission La Passion de mon pays. C'est moi votre présentateur Bofenda Ifelo Toubi. On avait décidé ceci. Nous devons instruire notre population. C'est-à-dire quoi? On va parler deux langues nationales. Dans nos émissions, on a décidé de parler deux langues nationales, le Swahili et le Lingala. Pour bien faire comprendre tous les Congolais qu'est-ce qui se passe dans notre pays. C'est ça mon objectif. Yango, na yebisaka bino. Toko banda ko joba paya ndenge na ndenge. Émission na ngai eza pona ko fongola ba peuple. Et je parle bien le Lingala, je parle bien le français, et je parle bien l'anglais, et je parle bien le Kiswahili. Mais j'ai choisi deux choses, deux langues. Le Swahili et le Lingala. Parce que j'ai la passion de mon pays. Unasikia kanini ndani ya roho yako. Wakati nchi yako iko inapitia misukosuko, inapitia vita. Bakongole banashindwa kujiorganize. Binakuwa binasumbua sana. Tunatembea mapays européen. Tunatembea mapays tofauti. Ja Afrika zingine banajiorganize mzuri sana. Lakini kwa nini kwetu kuko na mashida kama hizi za maorganization kidogo kidogo? Ni sababu tumepigwa vita tangu zamani. Sasa bakongole wanafunguka akili. Leo nataka kuongelea kuhusu maelection. Kulingana na maelection ambayo tuko nayo, kuko organisation ya CENI. Inasema nini? La CENI va organiser les élections des sénateurs le 31 mars et celles des gouverneurs et des vice-gouverneurs le 7 avril. Unajua baada ya kuorganize maelection ya présidentielle, législatif, communal, législatif ilikuwa na national na provincial. CENI iko na obligation ya kuorganize maelection ingine ya Sénat na gouverneur. Mais ampleur ya hii maelection vile iko naenda, les élus des élus de bataélire ba sénateur, c'est-à-dire quoi? Ba député provincial njo bataélire ba sénateur na ba gouverneur na vice gouverneur. Sasa angalia ile michezo ambayo inachezwa saa hii, ba député provincial s'il vous plaît, tunajua mamagui zinaendelea za kufanya corruption. Tulisikia malangaji zingine ba député provincial bio wanasema wale wa kandida kama hawatakuwa na $100,000 hawata wavote. Mtu kwa anaomba $100,000, iko anaomba $50,000 juu avote ndio wamuvote. Ndio mimi nauliza, ile esprit ya corruption ikikuwa mingi sana musie, tutapata viongozi wazuri kweli? Ukishalomba $100,000, $50,000 ndio voter sénateur, ndio voter gouverneur. C'est-à-dire mtu yote yule hata kama ni étranger iko na franga yake mingi, hata kama ni mtu mwenyewe hakusoma iko na franga yake mingi, hata kama haiko manager iko na franga yake mingi, ndio mataongoza province yako, ndio atakuwa representant sénateur ya province yako.
siseme kama batu wengi na franga ndio wenyewe wanakuwa hawakuwa na akili. Non. Uko na franga, mais uko na akili. Mais pourquoi utiliser un leader na canal ya corruption? C'est ça ma façon pour réfléchir. Sijui vile seni itafanya organisation que bafanya blocage na manjia yote ya corruption. Mais tendance ya ba députés provinciaux na Kinshasa, Lubumbashi, Sud Kivu, Nord Kivu, partout, Bazuele, Haut-Ouele, Chopo, province ya Chopo, ça ne va pas. Mamagui inaendelea, inafanyika mingi partout. Province ya Mai-Ndombe, Tanganyika, ba député provincial. Zamiri yenu isimame. Corruption morale yake ikikuwa mubaya sana, kupata viongozi wazuri sio rahisi. Les enjeux ambao inaendelea le 31, d'ici le 31 baseni banatoa calendrier, d'ici le 31 élection ya seni, le 7 avril élection ya gouverneur et vice-gouverneur. Mais leo kuanzia leo c'est grave. Bamagui inafanyika mingi. Tuanze nando na basenateur. Basenateur biko pale. Kama wewe ni sénateur, unataka ile kiti ya sénateur, il faut nécessairement ucorrompre. Kama ni vile basi bale bakabilisi benye balirate ma election, ndio benye bataki, ndio bangala zile mafranga balibaka periode ya periode ya utawala yao, balifanya 18 ans au pouvoir. Bale ndio benye mtarudisha kwa pouvoir. Hakuna vitu système kama wale ndio wenyewe bafai ni ba Congolais, mais la plupart d'eux ce sont de corrompus. Tutafanya nini? Nchi gani hii kila saa ukitaka kuchagua kiongozi lazima corruption ikue? Mais c'est grave. Au moment où population biko na choix yabo ya mtu wanapenda baswazir, population wanajua mtu fulani akipostule ba député bisi chinjo tulibachagula ba député mtuchagulie sénateur fulani, mais mutaacha huyo kiongozi mzuri mwenye population inapenda juu mchagule ile ya matumbo yenu. C'est ça le grand problème. Deuxième point, Mjaba gouverneur. Mtanisamehe kidogo. Na kati ya studio hii ma ventilateur, ma AC inaingiza baridi mingi, so inabidi kunywa chai ya moto ili upate nguvu ya kuongea. Voilà, gouverneur akichaguliwa anafaa kuwa mtu mwenye ko manager, bon administrateur, mwenye iko na chance ya development, parce que ma province karibu zote za Congo azinata maendeleo, azinata maendeleo. Mais gouverneur yeye ndio boss ya province. Gouverneur ndio kila kitu mu province na vice gouverneur wake. Mais malheur, parce que ba député provinciaux ndio batabachagula selon constitution yetu. Mais c'est dommage, ba candidat bengine balinipigia simu bananiambia non, ça ne va pas ici, ma condition yenye ba député provinciaux biko wanasema ça nous dépasse, biko wanaomba franga mingi. Donc moi
Nilikuwa naambia tu wale ba dirigeant wengine wenye ukiwa deputy na kulomba franga mingi, achana naye. Achana naye. Basi chagule bopeki. Parce que on n'arrive pas à comprendre. Les élections, il faut chaque élection, corruption. Élection, corruption. Jusqu'où? Bah, politiciens, vous devez être les exemplaires. Ndio maana unaona ba general yetu banakuwa na tabia ya kutrahir pays, bana cede ma arme na bisho kubanguna, wanabapatia franga. Ndio matabia nyie ba politiciens mnakuwa nayo. Sasa yenyewe banaona nyie mko mnakula franga, ma corruption, ma détournement, nao wanasema batakula wapi? Nchi gani hii? Kila saa kufikiria kuvote il faut kaka corruption. J'aime mon pays. Na sina nchi nyingine. Nchi yangu ni moja tu, ni Congo. Et je suis fier d'appeler Congolais. Mais mentalité yetu iko mubaya sana. Soit ya population kuba gouverneur population inajua, na nyie ba député provinciaux munajua kama population yetu inapenda tuchagule mtu fulani, yule mtu anakuwa na volonté na development. Mais mutakosa kuchagula yule mtu sababu hamutaki, hana franga ama hatimizi mapenzi yenu. C'est quoi ça? Autre chose ya kushangaza ingine, tuko tunasikia mambo mengi. Unaona union sacrée nabo biko na bakota wenye baliamua kugavula ma province. Unasikia IDPS anataka nataka province fulani, province Tanganyika, province Mbujimai, Katanga, Mai Ndombe, Kwilu. Unasikia AFDC na wanasema si tongoja Sud Kivu, si tunataka Nord Kivu, tunataka na Bazuele. Unasikia pia UNC inasema si tunataka mtupatie province fulani na province fulani, ba Congo, Chopo, nini na nini. Et ça aussi, union sacrée. Ile makota munagabula ma province selon ma autorité morale wenu, selon ma regroupement zenu, selon ma parti politique yenu. Il t'a apporté fruit nini ya développement. Donc pays il y a quoi ya ba politicien songolo, ya regroupement songolo. Comment soit ya population itakuwa respecté? Le président de la République, majorité à population, 3/4 de la population, les voter. Il y a un choix à la population, c'était bon. Et pourquoi pas ma gouverneur, ma député provincial, musikie kilio ya population banataka nani? Ule ndio mchagule. Ça fait mal au cœur. Sasa ma province zinagabuliwa na ma regroupement politique na ma parti politique. Si ndio gouverneur wa parti politique ngata simamia kule. Et ça aussi inakuwa inafanya pression juu ya ba député provincial, ma autorité morale yabo biko wanasema kota ya kule ni ya parti politique songolo, ni ya bote muvote mutu ya ule, si ya bote tuko mu union sacrée. Sasa banakosa kuchagula mapenzi
ya population banachagula mapenzi ya quota ya ile parti politique, soit gouvernement, soit regroupement politique. Ba réalité lokola bongo ezozongisa biso nsima tokende nulle part na makambo ya boye eza pasi na motema Congo bongo nde tokodirige pays bato baza na ba donc bapoliticien baza na bankomoko biso nde tokozwa boye biso nde tokozwa boye population kozwa nini info du jour nasilisi makambo ya élection ya basénateur na bagouverneur nangi napesa bino information ya lelo. Emmanuel Kamanzi, l'un des grands cerveaux du M23 RDF AFC, serait aux arrêts à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Son transfert à Kinshasa serait imminent. Le tout premier candidat à la peine de mort. Emmanuel Kamanzi, uko na bahati mbaya, umeshikwa na mambo ya traître ya kutraire, uko na travailler au bénéfice ya M23 RDF na AFC na ba Rwandais na ba Ugandais na ba agresseur yetu. Paka wewe unaenda kuendaga, niliwaambia hii emission ilipita, babibi yenu, batoto yenu, bayomba yenu bataka wanasikia tu mtu fulani alikufa, alinyongwa kusheshe electric ama bunduki, anapigwa hadharani hivi. Sasa sio mchezo. Les chiens aboient, la caravane passe. Basi wenyewe hawapendi mambo ya peine de mort. Sio tunaendelea nayo. Ba traître bote mjue kama mtachiko. Ndio information ya leo. Emmanuel Kamanzi, unachezina Kamanzi? Ni abo tu. Mutaisha. Mtajifanya ba Kongole. Ndio mko mnatutraire na majina yenu. Si mtajifanya ba Kongole. Si mnataka kuwa ba Kongole. Ndio mko mnatutraire. Ile loi itabamaliza. Ama murudie kwenu ama biishie pale. Merci beaucoup. Aimez la vidéo. Aimez la vidéo. Kama uko na commentaire ya kunyandikia, unasema Bofenda hapo unasema hivi unasema hivi, unyandikie tu. Ama nitumia message yangu ku WhatsApp, angalia WhatsApp yangu, adresse yangu WhatsApp iko pale. Gisho unataka unipigie telefone, on va causer. Merci beaucoup. Kama ni mara kwanza, usabone, partagez message na bati yote. C'est bon. Zambia pambola yo. Merci beaucoup.